Marty Fayulu de parler? Oui, madame, est-ce Oui, que vous m'entendez? oui, oui, oui. Merci beaucoup pour participer avec nous. Oui, je suis très content que vous ayez organisé ces webinaires. Ces Ah, séminaires, c'est très c'est important. très, très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, ça passe bien. Alors, donc, je disais que j'étais très content de l'organisation de ces webinaires parce que les rapports mapping nous concernent. Et il y a des exactions commises ici au Congo. On se demande pourquoi la communauté と internationale et surtout は l'ONU 私たちに関係しているものであります。n'arrive pas à mettre cette question sur la table pour que les Congolais sachent exactement ce qui s'est passé. Tant qu'on ne saura pas la vérité, tant qu'on ne pourra pas dire aux Congolais et au monde entier, et même aux pays limitrophes, ce qui s'est passé réellement, nous allons continuer à vivre ce que nous vivons aujourd'hui. で、ウェビナーを、attendez, il y aura une traduction, pardon. OK. Voilà. Vous attendez. ウェビナーを開催してくださいましてありがとうございます。La République démocratique du Congo n'est pas seulement la ville de Kinshasa qui n'a que 10 000 km². La République démocratique du Congo, c'est 2 345 400 km². C'est-à-dire, il y a une grande partie, c'est à l'est de la République. Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas de vie à l'est de la République. En Ituri, il n'y a pas de vie. Au nord Kivu, partout, à Beni, Goma, Butembo, il n'y a pas de vie. Au sud Kivu, à Bukavu, dans les hauts plateaux du sud Kivu, il n'y a pas de vie partout. Mais le monde entier regarde les Congos et le monde entier regarde que des troupes étrangères, les armées étrangères se battent dans les hauts plateaux du sud Kivu et personne ne dit mot. Est-ce que nous, Congo, nous faisons partie de la communauté internationale ou non? で、今コンゴの東部に、生活はありません。ゴマであっても、ベニであっても、ブカブであっても、キブの北部であっても、東部であっても、あらゆるところで、生活、やというものは見られません。コンゴには世界中が注目していますけれども、外国の兵士がいて、で、オートプラトーとか、それからキブの南で、戦いをしているということは見ていますけれども、このコンゴ民主共和国は国際社会の一部であるとみんな見てもらっていないんです。Oui. Et maintenant, le docteur Mukwege, ce digne fils du Congo, avec sa notoriété, essaye de dire que non, les massacres continuent, que le peuple congolais souffre, et maintenant, ce digne fils est menacé. Ce digne fils est menacé et je suis très content de la réaction que le monde a pris à ces sujets pour le docteur Mukwege. Mais docteur Mukwege, il est docteur Mukwege, il est prix Nobel. Mais tous ceux qui meurent tous les jours au Congo, ceux-là, leur vie ne compte pas, ceux qui sont morts et que les familles souffrent aujourd'hui, qui ont des séquelles, et ceux qui ont survécu à ces massacres, qui sont amputés des jambes, qui sont aveugles aujourd'hui, qui sont devenus des handicapés physiques. Mais ces gens-là, et même des handicapés mentaux, il y en a beaucoup, et handicapés mentaux, tous ceux-là qui vont ou qui va s'occuper d'eux. C'est pour cela nous réclamons l'institution, l'établissement de ce tribunal pénal international pour les Congo pour, comment dire, traiter toutes ces questions qui sont qui font partie intégrante du rapport mapping. で、今
このムクウェゲ氏というですね、私たちの国の非常に勇気ある息子が立ち上がって、彼の名声も手伝ってですね、その何が起こっているのか、虐殺が起こっているんだということを、そしてコンゴの国民が殺されているんだということを伝えています。しかし彼は、今脅迫に遭っていると。そして世界の人たちが反応をしてくれた。それに対して答えてくれたというのは私たちにとっても、非常に嬉しいことであります。しかし彼は、ノーベル賞をもらった彼であります。そして毎日コンゴでは命を失っている人がいるわけです。その人たちの命はかけがえのないものではないでしょうか。そして家族はどうでしょう。生き残った家族はどうなるでしょう。そしてまた虐殺から命を生きながらえた人もいます。足を奪われ、目は見えない、障害を負った人たちもいます。精神障害の人もたくさんいます。誰が彼らをこれから見ることになるのでしょうか。だからこそ私たちは今後に国際的な刑事裁判所を作ってほしいと思っているんです。そしてこれらのこのマッピングリポートに書かれていることをすべて、本当に実際に実現してほしいと思っています。Plus de 10 millions de morts, c'est énorme. J'ai compris les questions de certains Congolais qui ont demandé si on s'intéresse seulement aux ressources naturelles du Congo. Ici, c'était seulement les ressources naturelles du Congo qui comptaient. Mais nous pensons qu'ici, il y a près de 90 millions d'habitants, il y a ces ressources, et nous voulons exploiter ces ressources pour le besoin du monde. Nous faisons partie du monde et nous sommes capables d'exploiter ces ressources, mais nous voulons la paix, nous voulons la sécurité et nous voulons le développement de notre pays et nous voulons en tout cas que le monde puisse nous aider à comprendre ce qui s'est passé et même à faire d'autres rapports mapping. De 2003 à aujourd'hui, les exactions continuent. On tue tous les jours au Congo et surtout dans la partie est du Congo. Et c'est comme ça que le docteur Mukwege s'élève et il dit non, trop c'est trop. Les récentes menaces contre le docteur Mukwege, c'est parce qu'il parle de la situation actuelle. Donc, nous exigeons la mise en place de ce tribunal pénal international pour la RDC. Nous exigeons qu'il y ait d'autres rapports mapping et nous demandons aux pays qui commettent ces exactions ou aux pays qui déstabilisent les Congos de s'abstenir. Et c'est le rôle de l'ONU d'interdire ces pays de déstabiliser la RDC. そして、1000万人の死者が出ております。これは本当に大きな数字であります。今後の人の質問の中には、国際社会は今後をただの天然資源、だと思っているのかという質問がありました。その質問本当によく理解できます。でも今後には9000万人の人たちが住んでいます。そして天然資源もあります。私たちは自分たちの手で、世界のニーズに応えるために、この天然資源を自分たちが開発したいと思っています。世界の一部である、コンゴ民主共和国であるからです。で、平和と安全と、そして発展を私たちも本当に手に入れたいと思っております。世界の、理解のためにも、その
前回のマッピングリポートの後、今日まで毎日のように、私たちの国では虐殺が続いています。特に東部で続いておりますので、これを新たなこのマッピングリポートを作ってほしいと思います。ムクウェゲ氏は現在何が行われているかということを言っているわけです。これだけ虐殺がある、これはもう本当にひどすぎるということを言っているがために、脅迫を受けているわけです。まずはこの、コンゴ民主共和国に、この国際、刑事裁判所を作ってほしい、国際、戦犯裁判所を作ってほしいと、そして、マッピングリポートももう一つ作ってほしいと書いてほしいと思います。またこの不安定を、私たちの国にもたらしている人たちはやめるべきであります。これは国連の役割です。そういう国に対してそれをやめろと禁止するべきであります。Oui. Je termine par ceci en disant que oui, les Congolais redoutent la suite du Soudan. Les Congolais redoutent ce qui s'est passé en Yougoslavie. Et les Congolais redoutent la balkanisation de leur pays. Et ce n'est pas un vain mot. La balkanisation, nous la redoutons. Nous pensons qu'il y a un complot, il y a un projet pour balkaniser les Congos. Et que les Congolais n'acceptent pas. Tout est fait ici aujourd'hui pour fragiliser notre pays. Tout est fait. Les gouvernements illégitimes, tous les gouvernements illégitimes qu'on met en place au Congo, ça procède de cette stratégie. Donc, nous ne voulons pas de la balkanisation et les gens qui pensent que le Congo sera balkanisé, qui sachent que dans la tête des Congolais, cette idée est totalement rejetée. Et maintenant, il y a des gens qui ont été piégés et qui commencent à venir avec d'autres notions ici, comme le tribalisme, en vue de fragiliser davantage les Congos. Nous n'accepterons pas ça et nous disons à la communauté internationale que les Congolais est souverain, qu'il faut laisser la souveraineté à ces peuples pour que ces peuples participent au développement du monde. Les Congolais pensent qu'il a quelque chose à donner au monde. Si Dieu a donné à ces pays les ressources qui s'y trouvent, ce n'est pas un motif pour déstabiliser les Congos. Au contraire, c'est un motif pour que nous voyions comment ensemble nous pouvons des simples ressources naturelles en faire des vraies richesses pour le développement et de la RDC et du monde entier. Merci beaucoup. 最後にですけれども、コンゴの国民はスーダンの後と同じようになるのではないかと非常に恐れております。ユーゴスラビアのようになるのではないかと恐れております。バルカン化が行われるのではないかと本当に恐れております。これは、ただ言葉だけに過ぎないわけです。本当に陰謀が、コンゴに対して行われていると、こういう計画があるんだということを感じます。コンゴを不安定化させ、脆弱させると、それによって、そしてまた非常に正当性のない政権がいくつもコンゴではできております。それも戦略の一つだというふうに考えられます。そして実際にはその戦略を実現させるための方法であると。そしてこの人によっては本当にさらにこの落とし穴を作ろうと考えている人たちもいるわけです。例えばその部族主義というのを導入しようという考え方もあります。それは今後さらに脆弱にさせるためのものであります。で、今後は主権国家でありまして、国民が主権を回復するように仕向けてほしいと思います。そして、自分たちの手で発展していくことができるようにしたいと思っております。神が私たちにリソースをくださいました。それは
不安定にさせるためのものではありません。共にこのリソースを、天然資源を生かして、そしてそれを豊かさにしていくためであります。そして、私たちの国、また世界を豊かにするためであります。ありがとうございました。Merci beaucoup. ありがとうございました。merci beaucoup。ありがとうございました。はい。はい、マーティン、ファイルさん、どうもありがとうございました。ここでですね、実は嬉しいニュースが入ってまいりました。シャール・オナナさんが、私たち、ジョインできるという。Oui. Finalement, finalement, merci やっ beaucoup. たや Je っ te た。 vois bien, Asako. Très content, merci 顔 beaucoup が見えます。de joindre. ありがとうございます。ご参加いただき